हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु सस्मिता हैंडलूम कलेक्शन को स्वागत करुछि दे जाइथिबा नंबर हमर एटा व्हाट्सएप नंबर एही नंबर रे कांटेक्ट करी आपण माने हमको व्हाट्सएप रे तार स्क्रीनशॉट नै ऑर्डर दे परिबे। ऑर्डर करबा को हेले प्रथमे आपण आपणकर एड्रेस डिटेल्स देबे जेमि कि फोन नंबर पिन नंबर लिस्ट आ आपणकर पेमेंट रे स्क्रीनशॉट ए दीटा जाका हमको निहाती दरकार। तो आपण जानबे जे आपनको ऑर्डर कन्फर्म अछि जदि भुवनेश्वर भीतर होइथांती ताहले आपण 24 घंटा भीतर भी साड़ी सॉरी 24 आवर्स रे आपण साड़ी पाई परिबे। तो आ गुटे फैसिलिटी रहउछि स्विगी रे आपण माने 45 मिनिट भीतर बा 30 मिनिट्स भीतर आपण मानको डिलीवरी दिया जेबो जदि आपण माने भुवनेश्वर रो कस्टमर हेइथांती। आ सबुठारु बड़ कथा होला आसीबार समय सीमा सकाळ 10टा रु संध्या 6टा हमर समय सीमा। तो चलतु भिडियोटी को आम आरंभ करवा। जो मैंने कार नहीं के आसुंती 50 मीटर दूर रखिए कार टी को पार्किंग करेंगे। आज मिक्स ऊपर खाली देखिबा मिक्स रे किछटा बॉडी वर्क साड़ी रे देखिबा हमें बड़ा बड़ा यूनिक कलर अच्छी कहीं भी स्किप करेंगे पूरा प्योर क्वालिटी रो आनी मिक्स रे बहुत सुंदर लगुच शाढ़ी गुड़िक आपण मैंने देखिले जानीपारे। एटा अच्छी रानी कलर लाइट टा टिके मोर आज मु घर चेंज करछि से माने घर चेंज करछि माने सेम घर बट रूम अलग लाइट टा टिके कम पावर रो अछि। तो से शाढ़ीटा फटोरे आपन कौन लगुच मुझे तो जानी कि रियल रे शाढ़ी बहुत माने सुंदर शाढ़ी अच्छी यार प्राइस रहिबो 9300 टंका बट शाढ़ी पूरा प्योर क्वालिटी आछी बहुत सुंदर शाढ़ी अच्छी। तो आम आज जहाँ भी देखा सब आपण मैंने पिंधिले जमी लगे कि प्योर शाढ़ी जड़े पिंधि रियली कहूँ एटा कहीं भी कहबेनि मिक्स शाढ़ी बोली माने आपण मैंने जानिथिबे मिक्स रे ब्लड रेड केबे आसेनी बट एटा ब्लड रेड रे सी ग्रीन अच्छी बहुत ही सुंदर लगुच रियल रे। तार आंचल भी देखो आपण मैंने जानिपारे पूरा बांध आंचल दिया पूरा प्योर पाटर आंचल दिया आर प्राइस किंतु बहुत हाई अच्छी 9800 अच्छी 10,000 थिला बट मु 200 टका लेस करके 9800 रखी। तार ब्लाउज पीस देखो जदि के प्योर पाटर शाढ़ी पिंधिबा चाहूँगी मैरेज अच्छी ओकेजन अच्छी कि बर्थडे पार्टी अच्छी कि एनिवर्सरी अच्छी तो आगुआ नहीं रखु यही शाढ़ी सब बेले जमा भी मिलेनी 4 वर्ष भितर मु फास्ट टाइम एटा लॉन्च करेछि आपण माने देखंतु केवल तार बॉर्डर रू आपण जानि देबो जे चिन्हिया लोक माने जे गुणाकार से जानि परबो आपण माने किछि भी जानि परबेनी। एटा पूरा प्योर क्वालिटी रो मिक्स शाढ़ी मिक्स को मु मिक्स करके दिए कहीं ना मु आमर कर्म पर बहुत बिलीव करे कहीं मु ठकी की काठू 5 पैसा नबा चाहिए से मु पूरा क्लीयरली कहीकि दउची एटा मिक्स पाट एटा होची 9800 प्राइस रहबो यार आ पूरा ग्रीन रे ब्लड रेड अच्छी आपण माने देखि पारुथिबे पूरा 100% आपन को प्योर लागिवो जदि कहार मैरेज रे को भौणी मैंने बा प्योर पिंधि पारु नाहंती से मानो को मोर अनुरोध शाढ़ी टी को आगुआ बुक करी ब्लाउज प्लाउज बनै आपण मानको पाखरे रखंतु आपण जदि चाहूथिबे किनिबा पई पाखरे पैसा थिबो बट जिंस नथिबो सेति पई आगुआ बुक करिकि रखंतु भले आपनकर आर वर्ष दरकार हो एबे भी रखि दियंतु जदि भलो कलेक्शन आपण मानको मिलुची एटा मोर सजेस्ट। तो यही शाढ़ी प्राइस रहिबो 7800 टंका 7800 ए शाढ़ी प्राइस रहिबो। सब गुड़िक मिक्स शाढ़ी मु जहाँ भी दिखेबी देखो पूरा फाइन क्वालिटी अच्छी बहुत बढ़िया क्वालिटी शाढ़ी अच्छी आपण माने देखिले जानि परिबे 9000 टका अच्छी प्लस शिपिंग 100 आसीबो 9100 आसीबो एटा पूरा एक्सीलेंट पीस अच्छी आपण माने बिल्कुल भी भाबिबेनी कि एटा मिक्स की प्योर बहुत फाइन क्वालिटी अच्छी एलिफेंट डिजाइन रो एटा प्राइस आसीबो आपण मानको प्राइस तो मु जणाई देली तार शिपिंग 100 टका आसीबो। एटा देखंतु 8000 टका ए शाढ़ी प्राइस आसीबो 8000 टंका 8000 ए शाढ़ी प्राइस आसीबो। ये देखंतु 8300 ए शाढ़ी प्राइस आसीबो
8,300 এই শাড়ীର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ 8,300 এই শাড়ীର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ 7,800 এই শাড়ীର সরি এটা হচ্ছে পাটলি ডিজাইন তো এটা আসিব 4,000 ପାଟଲି ମାନେ କଣ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଦେଖିଥିବେ। ପାଟଲି ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଡାଉଟ୍ ରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କୁଞ୍ଚିରେ ଆସିବ ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସିବ ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଲ ମେନ୍ ପର୍ସନ ଅଣ୍ଟାଠୁ ଉପରକୁ ଏଇ ଡିଜାଇନ ଟା ପଡିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଫାଇନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 9,000 ଟଙ୍କା କ୍ୱାଲିଟିର କାମକୁ ନେଇ ଆମର ପ୍ରାଇସ୍ ରହେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରଲି କହୁଛି ଯଦି ଏଇ ମାନେ ସେମିତି ଲୁଗା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଲୁଗା ହେଇଥିବ ୱେଟ୍ ବି ସେମ୍ ଥିବ ଯଦି ଏହାର ଫିନିସିଂରେ ବି ଟିକେ ଭଲ ନଥାଏ ନା ଆମର 200-300 ଆମେ ପ୍ରାଇସ୍ ବି କାଟିଦେଉ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ କେତେବେଳେ ସପୋଜ କୋଉ ଲୁଗାଟା ମୁଁ କେତେବେଳେ 100-200 କମରେ ଦେଇଥିବି କେହି ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେନି କାହିଁକି ମ୍ୟାଡାମ ଏଇଟା 100-200 ତାଙ୍କଠୁ କମ୍ ନେଇଥିଲେ ଆମଠୁ 100-200 ଅଧିକ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟିରେ ବେଳେବେଳେ ଫିନିସିଂ ନଥାଏ ଟିକେ ଟିକେ ରହିଯାଇଥାଏ ମାନେ ବୁଣିବାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥାଏ କୋଉଠି ସୂତାଟେ ଛିଣ୍ଡିଥିବ ବାହାରିଥିବ ତ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆମେ 100-200 ମାର୍ଜିନ୍ କମ୍ କରିଦଉ ଓକେ ଯାହା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ବା କରୁଛି ମୁଁ କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 9,000 ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଫାଇନ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ଶାଢ଼ୀଟେ ଆଞ୍ଚଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ରିଅଲରେ ଶାଢ଼ୀର କଲର କ'ଣ ଦିଶୁଛି ବଟ୍ ରିଅଲରେ ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 8,800 8,800 ଏଇ ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 7,000 ଆର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଲର ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ବ୍ଲୁରେ ରେଡ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆମର ମାଜେଣ୍ଟାରେ ଗ୍ରୀନ୍ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜାମୁନରେ ରେଡ୍ ନିଅନ୍ତୁ ମେରୁନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ତ କଲର ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଯୋଉ କଲର କହିବେ ମୁଁ 3 ରୁ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଣେଇକି ଦେଇପାରିବି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଲା ଯୋଉ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଅନଲାଇନରେ ବୁକିଂ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲେଟ୍ରେ ଧର ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବି ପେମେଣ୍ଟ ରଖିଦେଇଥିବୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଓରିଡ୍ ହବାର ବିଲକୁଲ ବି ମାନେ ଓରିଡ୍ ବିଲକୁଲ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ এই শাড়ির প্রাইস রয়েছে 8,300 ওনলি 8,300 এই শাড়ির প্রাইস রহিব କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ରଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ ଦିଆଯିବ ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉଟା ବୁକ୍ କରିଥିବେ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଦିଆଯିବ ବଟ୍ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ବୁଣାକାରଙ୍କର ବୁଣିକି ଦେବେ ତ ସେଥିପାଇଁ 3 ରୁ 4 ଦିନ ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଓରିଡ୍ ହେବେ ନାହିଁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆପଣମାନେ এই শাড়ির প্রাইস রহব 8,500 এই শাড়ির প্রাইস রহব 8,500 বিলকুল ବି ওরিড ହେବେ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ବେଶୀ ଜଣଙ୍କର ତ ମୋର ରୁହେନି ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯୋଉ କଷ୍ଟମର ମାନେ 2-3ଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପେମେଣ୍ଟ ରହିଯାଉଛି ସେଇ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 7,800 7,800 ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ଯୋଉ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କର ରହିଯାଉଛି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ମୋର ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପାଟଲି ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ତ ଏଇଟା ରହିବ 4,000 ଓନ୍ଲି 4,000 ଓନ୍ଲି ପ୍ଲସ୍ ସିପିଂ 100 କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଯଦି ଆଞ୍ଚଳଟା ବାନ୍ଧଥାନ୍ତା ଆମର 4,200 ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା 4,000 ରହିବ ପ୍ଲସ୍ ସିପିଂ ରହିବ 100 ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମିକ୍ସରେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ ଆସିଛି ଡେରି କରିବାନି ଆମେ ମାନେ ବି ସପିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା ପୁରା ଫାଇନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଫ୍ରେଶ କ୍ୱାଲିଟି କୋଉଠି ମତଲବ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ବି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେନି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ିକ କଲର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏବେ ତ ଖରା ଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ସପିଂ କରିବା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ବେଳକୁ ବହୁତ ହି ଖରା ରହିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ସେ ବି ସପିଂ କରିପାରିବେନି ଘର ବି ବହୁତ ଗହଳି ରହିବ ତ ଏବେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ସପିଂ କରନ୍ତୁ ବା ଅନଲାଇନରେ ସପିଂ କରନ୍ତୁ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 8,500 এই ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 8,500 ଆପଣ କୌଣସି ମାଳା ଫାଳାରୁ ଯେତେବେଳେ କିଣୁଛନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ ବା ଧ୍ୟାନ ସେ କିଣିବେ ଦେଖିକି କିଣିବେ ବହୁତ ରିଜେକ୍ଟ ଜିନିଷ ବିକାଯାଏ
এটা দেখন্তু 7800 आर प्राइस रहइबो। आर आंचल देखନ୍ତୁ बहुत सुंदर अछि 7800। एटा आउ जनकर काहर ऑर्डर थिला मते लागुची। ए साड़ी ते जने मैडम मते ऑर्डर आज पचारिथिले बट साड़ी मो पाखरे से थुआ है जे मु जान नथिली। से बहुत दिन हला देइथिले ऑर्डर बट साड़ी ऑलरेडी ता आसी सारिछि बट मु तांको जणेवा पई भूली जाईछि। 9500 टंका अछि कोणार्क। एटा अछि ब्लैक रे मेरून कलर बहुत ही सुंदर लागुची। केही भी कहबेन मिक्स बोली पूरा फाइन क्वालिटी अछि बहुत सुंदर क्वालिटी अछि। रियली मु कहूची साड़ी टिके आखि बंद करके किनिबे मो ऊपर जदि टिके भी ट्रस्ट थिबो साड़ी टी पूरा प्योर भली लागिबो आ पूरा फाइन क्वालिटी अछि। तो चलंतु देखिबा प्योर रे आ गोटे साड़ी प्योर भलिया दिसुथिबा सॉरी मिक्स साड़ी बट देखंतु एटा तो संगे संगे स्टॉक आउट हे जो एटार सेकंड पीस भी मिलिबनी किंतु जा भाग्य रे थवा ताको मिलिबो। देखंतु केही भी कहबेनी एठी आपण एटा प्योर पिंदुचंदी कि मिक्स पिंदुचंदी। सबुठ बड़ कथा है बड़र आंचल बड़ आंचल भी सेमती किसी भी आप फरक जानी पारे पूरा प्योर बांधर आंचल दि जाए। वाओ देखो ना केते सुंदर कलर आर प्राइस रहिबो 10,000 टंका बट मु 9,800 रखुची कहीं ना 5 ରୁ 7 मिनिट भितर साड़ी बुक हम मु जानी जदि भी बुक न हो पारे आपनकर भाग्य। तो मु जानी एटा कहा भाग्य रे मिलिबो जी भी चाहूछंती जल्दी जल्दी फोन उठांतु आ बुक मध्य करंतु। 9,800 प्लस शिपिंग 100 ए साड़ी रो प्राइस रहइबो। तो चलंतु ए साड़ी रो प्राइस थिला 11,000 टंका बट एबे रहइबो ए साड़ी रो प्राइस 10,500 टंका बिकॉज एथिरे 200 ग्राम पाट कम अछि सेति पई आर प्राइस रहइबो 10,500 टंका। किछि किछि पाटा वेट टिके कम हे गले 200 की केते ग्राम सेटा हम जानि भाई कहथिले वेट रे टिके कम अछि तो को पाटा जदि वेट रे कम रहे तो सेटा प्राइस भी कम जाए। एटा देखंतु ए प्राइस रहइबो 8,300 टंका 8,300 आर प्राइस रहइबो। सत कहूची साड़ी गुड़िकर क्वालिटी पूरा फैंटास्टिक अछि माइंड ब्लोइंग माने पूरा पूरा फ्रेश पीस। सावित्री में ऑलरेडी नुआ स्टार्ट हो गलानी काम आरंभ हो गलानी पूरा न्यूली फ्रेश सूतारे बना हेची। देखंतु एते सुंदर सुंदर कलेक्शन एते सुंदर सुंदर डिजाइन गोटे स्टोर रे आपण केबे भी पाइबेनी। ए साड़ी रा प्राइस रहबो 8,500। आपण मानकर व्रतघर बाहाघर कौनसी भी ओकेजन अछि कॉटन साड़ी रॉ सिल्क एक फुलिया 5 फुलिया विभिन्न प्रकार कलेक्शन गोटे दुकान रो पाई परिबे जोटा कि सस्मिता मैडम को हैंडलूम स्टोर। तो देखंतु एटा हला मिक्स पाट नवकोठी रो मिक्स अछि 9,500 टंका एटा गोटे सुंदर सा कलर टे आपण माने एबे मते बुक कर परिबे। एही नंबर रे आपण माने बुक कर परिबे। आज जाए एते सारा भल पाइबा देइथिबारु मते ए जगह पहुंचैथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद आपण माने। बहुत जन ए वीडियो रे हमर शुभ चिंतक अछंती बहुत सारा बढ़िया मेसेज भी मते करंती जहा फल रे हमको वीडियो करिया को आग्रह लागे। ए साड़ी रो प्राइस रहइबो 8,800 टंका प्लस शिपिंग 100 रहइबो। बहुत सुंदर डिजाइन। ए साड़ी रो प्राइस रहइबो 7,800 टंका 7,800 ए साड़ी रो प्राइस रहइबो। सब साड़ी रे ब्लाउज पीस अटैच अछि। देखंतु 7,800 ए साड़ी रो प्राइस रहइबो। 7,800 ए साड़ी रो प्राइस रहइबो। ए साड़ी टी को देखि हमें हमर वीडियो टी को क्लोज करबा। ए साड़ी रो प्राइस रहइबो 8,000 ओनली 8,000
8,000 ଓନ୍ଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀଟେ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯୋଉଟା କି ଭଲ ଲାଗିବ। ବା ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀଟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ସେ ଶାଢ଼ୀଟା। ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ କେତେ ରହିବ କହିଲେ? ସୁନ୍ଦର ସା କଲରଟା। ଏଇଟା ଜଣେ ଭଉଣୀ ମତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହିଥିଲେ, ୟାର ପାଟଲି ଆଣିଥିଲି, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଫୁଲ୍ ଡିଜାଇନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଆସିଛି। 9,500 ପିଓର ଡିଜାଇନର ଆମେ ଏଠି ଦେଇଛୁ। ତାର ପିକ୍ଚର ଗୁଡା ମୋଟିଭ ଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ବୁଣା ହେଇଛି। 9,500 ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ ଏତେ ସାରା ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିକି ଅନଲାଇନରୁ ସପିଂ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୋଉମାନେ ଆମର ଅନଲାଇନ କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ବି ମୁଁ କହିଛି ଯୋଉ ରେଟ୍, ସେଇ ରେଟ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଦିଆଯିବ। ଆସିବାର ସମୟ ସୀମା ସକାଳ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା। ଆପଣମାନେ ବାଇ କାର ଆଣନ୍ତୁ, ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଦୂରରେ, ଘରରୁ 2-3ଟା ବିଲ୍ଡିଂ ଛାଡିକି। ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗା ବି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ରଖିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସକାଳ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।